চিনি বিশেষ করে কবর মিডিয়ার বেলা কি বলে হামবাই মারো চিনি হাংরাইনি তিনি जोंर kaisa kokthum panda khlaijaka kokthum panda o বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র লিডার্স বিশিঙ্গ যারা চিনি ববাগ্রা বাই চংজা স্পোক্স পার্সন ওরা খরকম দङ বরংগনাং রাজেশ্বর দেব বর্মা বরংগনাं সিকে জমাতিয়া বরংগনাं एन्थनी देव बर्मा मिया जों मुख्यमंत्री बाय मालायमानि अनेक दिन जों चेष्टा खालामनायनि परे मुख्यमंत्री जोंनो कायसा जरा रेखा मिया टाइम रेखा भारतन समय जोंखाय पयलायाव जों सानमानिखाय टोटाल चिनी जत इलेक्टेड 13 जना चिनी एमएलए प्लस मिनिस्टर ताई चिनी बाकी एमडीसीस इंक्लूडिंग सीएम सह किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जोंनो खरगबानि चान्स रेखा नर खरगबा फाइदि आं नरबा कक्सलायनाय आबनि परे जों खरगबा थांनाय खरगब्रै थांगा आंनि लोगि दङ बरंगनां एमएलए बिश्वजित कलुई बरंगनां एमएलए फिलिप्स कुमार यां बरंगनां एमडीसी उमा शंकर देव बर्मा जोंनो नुकमानि लोगो लोगोनो बो आसुगै चिनी मेमोरेन्डाम परिमा लोगो सा माथे मयदाना तो अनेक कम आं मासाव बबना सारानाय माने बसाइमालिया माने रोमान स्क्रिप्ट तै छामले माथे मयदाना একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় পলীয় ভাই শাখাবো গাই আবনি পরে বসাকা যে কবর রোমান স্ক্রিপ্ট নি মানে বিরোধী হিনি বসালিয়া কবর পাই রোমান স্ক্রিপ্ট এব কবর মানে পরীক্ষা রিমানো কক যা কক কাইসা সা বসাকা আবনি বাগৈ প্রত্যেকটি যেখানে কবর সাবজেক্ট বাই পরীক্ষা নানি যে গতম सेंटर दङ माध्यमिक 12 नि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विशेषकै आ जागाव ब अमायकै संजाक टीचर दङ बुजियांकै जेमन क गरबाय रोमान स्क्रिप्ट बायकै आं माइचाव बा क गान्जि बेबा आं माइचाव पानो किन्तु बिनिको तो आलादा बेहायबा स्क्रिप्ट तो आलादा आपनो बुजुरना बागैनो बसाव आं गरब ठीक खायजा एमता ठीक खायनाय अवनति विधानसभा दुई बार आलोचना का दुई बार न सीबीएसई नि पेपर बसावका आं दुई बार न दिल्ली आं चिठी सुइया चेयरमैन सीबीएसई चेयरमैन सीएसई न आबनि उत्तर आं का गुमाया आर नर बरहदी जों सागसिन तो रहरका आगि बरहरका एनजीओ रो बरहका गा बसाका नर को मालायदि जों कमना जों मालाय गाय इमिडिएट न जों कम्युनिकेशन खाय दङ बबाग्रा खाना सपायखांगाय 16 बबाग्रा फाइके सालायनाय जों गुफ्रु दिल्लीआव थाङिमान একটা डेलिगेट खम थांनाय गामतिखै सालायते गोबां कक सालायके गाय কোন সময়ও তো চিফ মিনিস্টার বা আং ববাগ্রা সালাইকা মহারাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও ছাত্রঙ্গ आपतिरक कांसाखना पिटा तो जों आबनो बागै फैमैया जोंखाय हरफ नोटिस स्क्रिप्ट नोटिस जों फैमानि गाय बिनि जे खूब सुर पिसा नरम हायनो जों नुक्ता सामिया बिसिं बताम खायनो गा मोटामुटी जों अवनति अ জানুয়ারি जेतु मार्च मासाव परीक्षा जों जेसाखाय पारो जों জানুয়ারি मासाव दिल्लीआव थानाय चिनाव एमएलए एमडीसी चिनी लिडारशिप दङ चिनी बबाग्रा जे डाइरेक्शन माने आबनि मुताबिक जों दिल्लीआव थांनाय आइडिया दिल्ली के साबै मालानि सर दिल्लीआव तो चेयरमैन सीबीएसई नि प्रेसिडेंट चेयरमैन तारपरे चेयरमैन आईसीएसई नि नांखाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट अफ बिनि बतंले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्य बसाका जों साकाता जदि और लुसाई संख्या बुसबांबा लुसाई रंग जदि रोमान स्क्रिप्ट रि माखांखाय क्वेश्चन खालायमाखा क्वेश्चन पेपर खालायमाखांखाय
why not chini kok borok sanai no chung rime ba abono se juralu chung dabi khaya se bono khub kaham keno politely bo chung alosona khaya মোটামুটি সেমিয়া বতাকটা আমার শূন্য বুঝকানি তিনি যখনই তিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপ্রুভ কোনো বারবার সমিতি শেষে নাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই আসার চিনি চবা ইয়াং বাই যত জায়গানো जों সরি আবুলা একদম স্থায়ী सरावनि सिगांबो गोबां चबांखा गाबलायखे ओंखाय प्लास अनेक बारनो सिएमबाय मालायखे मालाय मायागलबो रना हिनै तै दुइ बर जायगा आतिके मां थंगि तो नंनि अमु ताबुक दिमी তিনি কক গরম নিতাবো এই যে তা পিজিটি নি যেতাবো যে এসটি পিজিটি যেটা পরীক্ষা না যে রেজাল্ট নকরবানি আর 73 জন তো রিজার্ভ মারতো নি কবলে কক গরম নি এমএ পাস হন করে ককটা অমা কে কক গর কাসাই তো ইয়া বইয়া স্ক্রিপ্ট সিমি ফেলাই তো মনে কিন্তু তুরুক সুইনাই বাসুং বাঙ্গো সুংকি বিনি কক গই তো এডিসিও কেজি 1 কেজি 2 ক্লাস 1 2 বুসকাঙ্গো 3 4 5 জরতা বুক সুং আগক তুম অমতো जों खायनो तुम যত ত্রিপুরা রাজ্য নিনি হলি ক্রস নিসমি চিনা খাইকানকাই আশু স্কুল যে তমনি হাই সেকেন্ডারি স্কুল হাই স্কুল রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলাদেশ যত বই তাবো যত বই আবো বদাই গু চিং সিয়াবলে চিনি বাকি যে সিমাসি চিনি তাগিদো সিমাসি সিনার গাगिन আগো গু ফিউ তাবো তুরুক নং বিজাব 13 গো थांनायथि বই মেলা গো थांनायनि যত বই মেলা নন্ত তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই गोबां मा কক বড় কক তাং কক লক নং নুকনাই সুইনার খাতুংজাক जों টিটি এডিসি বামতি কেন হাজার বই চিং তাবো সাবগি দङ বুসগাং সাবুনা বগি বসুন টেন্ডার বই লেখা আবো কম কগিয়া আবং বর্ণ जों কিসমিছে যারা বই সুইনার ন জামান ম जों কোনো অনেরিয়া মুরি নং সুই নং জমারকে जों পাও পায়ো আবং খা जों মানে কক বড় চিনি কক বড় ন তাইবো বুসগাং ফরতলানা বাগে আবনি বাগে এডিসি বো তাবো ওয়ানসুকি দङ বুসগাং जों তাবো শুধু ককবরনি বইনো বিজাব নতি जों বিজাব মেলা খাইনাই বানি খাইজানাই ককবর মানে বই বানি কইকো বিজাব বানি স্যার যে তাবুক আং তো যারা মুসুনাই রন সানাই নর পরীক্ষা সেন্টার থাঙ্গি যেদিন ককবরনি সাবজেক্ট আরো থাঙ্গি আরো যে তংনাই রন টিচার রন বা যারা ডিউটি খাইনাই রন সুনি মানো যেহেতু চিফ মিনিস্টার সাজা আগিনে হাই गोबां मा जागा गिरगो नुखा अरमारिया हाइकेमासिया आमतिक्रि आमति तंखांखा बसाव जोंनो डाइरेक्ट सादि बस सेन्टार आगथना आंखा बस सेन्टार बुंगनाय गामागे नरता किरिदि गाबिनान कोन कारण करे नर रोमान स्क्रिप्ट न कामके पुरि थांदि अवश्य एनिमेसिस Question is arises since normally the election conducted within the 5 years of the tenure, the span of the election. So the State Election Commission did not conduct the general election to TTL, village committee election to TTLDC. Definitely this question is arises, but we hope we have to communicate with the Election Commission as well as the Honorable Chief Minister. Since the Honorable Chief Minister is the head of the state, so we have to appraise the issue and we have mandatory to place our demand as a political player of the state, important political player of the state. So this is very important for the interest of the general people, for the upliftment of the state. So naturally this question is arises before us. So yesterday we had the opportunity to meet Honorable Chief Minister and placed a very demand to accept to exceed our submission for the betterment of the state. तो जब आपने दिए है This issue we did not appraise during the course of the discussion on the particular issues, that is Roman script. That issues only discussed on the very meeting yesterday. तो देखा गया है बहुत जगह He has already started yesterday and assured us. So I think so. He's already sends his demands, sends his points of view for the interest of the people. Now we
would not like to mention anything on this stage. So we always hope positive from the Honorable Chief Minister. I think time to time the situation is developing. So he's the head of the state. He definitely look into the matters for the betterment of the state. So we don't like to comment anything further on this. So Input from him. So as long as the discussion is concerned, so the points of view who the Honorable Chief Minister expressed yesterday during the course of a discussion with our delegates. So I think that point is enough that we must appreciate the Honorable Chief Minister if he taking care of the issues and the very issue at the earliest possible. Yeah.